কিসের আবু রায়হান আর কিসের জুবায়ের আহমদ তাসিফ, এই বয়সে এসে এত চমৎকার কণ্ঠ, মানে না শুনলে আপনি বুঝতেই পারবেন না, আপনি তার কণ্ঠের পাগল হবেন 100%। মানে আল্লাহ তাকে যে কি কণ্ঠ দান করেছে। যাই হোক, তার কণ্ঠে আগে গজলটি শুনুন, তারপর বুঝতে পারবেন যে আল্লাহ তাকে কি চমৎকার কণ্ঠ দান করেছে। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার অনুরোধ করছি। মোহাম্মদ ইসলাম জিন্দা, जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा, भूतों ने सब कलमा पढ़ा, भूतों ने सब कलमा पढ़ा, काफिर मुसलमान हो गए। जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा, जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा, वो नबी प्यारे नबी जब दोनों जहां का बादशाह, वो नबी प्यारे नबी जब दोनों जहां का बादशाह, जिसने उनकी हुस्नो कहा, जिसने उनकी हुस्नो कहा, जन्नत का मेहमान हो गए। जग में जब इस्लाम जिंदा, जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा, ठीक ना? वो नबी प्यारे नबी जब महबूब है अल्लाह का, वो नबी प्यारे नबी महबूब है अल्लाह का, जिसने उन्हें पैदा किया, जिसने उन्हें पैदा किया, खुद वो भी शैदा हो गए। जग में जब जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा, আল্লাহ নিজে তৈরি করে যে মুস্তাফার নূরানি সুরত দেখে আল্লাহ খুদ নিজে পাগল হয়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে বুঝা গেল আল্লাহ নবীর পাগল, নবী উম্মতের পাগল। উম্মত যদি একবার নবীর পাগল হয়ে যাস, জান্নাত তোর পাগল হয়ে যাবে। এ কারণে এলান হয়, मैं गुलाम मुस्तफा हो मेरे अजमत ना पूछो। सुभान अल्लाह। मैं गुलाम मुस्तफा हो मेरे अजमत ना पूछो, मुझे देख कर जहन्नम, मुझे देख कर जहन्नम को भी आ गया पसीना। कुछ आवाज दे बोलবেন না সুবহানাল্লাহ। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, আসলে প্রশংসা করলেও তার জন্য কম হয়ে যাবে। আসলে তাকে এই বয়সে আল্লাহ এত চমৎকার কণ্ঠ দান করেছে, এই বয়সে এসেও সে সেই কণ্ঠটা ধরে রেখেছে। আমি তার কণ্ঠের পাগল হয়ে গেছি, তার গজলের পাগল হয়ে গেছি। যাই হোক, আপনার কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করবেন।